السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تعالى نتحدث في هذا اللقاء الطيب المبارك حول آية من كتاب الله تعالى في سورة غافر، الآية رقم 60. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نريد في هذا اللقاء أن نتحدث حول الدعاء، فنذكر تعريف الدعاء وأهمية الدعاء وفائدة الدعاء، والسؤال المهم: لماذا لا يستجيب الله بعض الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعين على امور الدين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Kita di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di sini kemudian Syekh Mustafa akan membahas tentang doa. Apakah kemudian doa tersebut diterima ataupun tidak dijawab, dan apa kondisi dari doa tersebut. الدعاء هو طلب المسلم من الله تعالى أن يحقق له ما يريد. مرة أخرى، الدعاء هو طلب المسلم من الله تعالى أن يحقق له ما يريد، والذي يريده المسلم إما في الدنيا وإما في الدين. فيطلب من الله تعالى في الدنيا الرزق، الصحة، السعادة، ويطلب منه في الدين العلم، الصلاح، الاستقامة على دين الله تعالى. فالعبد الدعاء هو أن يطلب المسلم من الله تعالى أن يحقق له ما يريد، إما في الدين أو في الدنيا أو فيهما معا. Yang pertama, kemudian beliau menjelaskan daripada agama yang itu sendiri, yaitu tentang apakah kemudian doa itu di dalam agama apa yang diinginkan seseorang. Seseorang ketika berdoa itu hendak untuk meminta agar apapun yang dia ingini atau apapun yang dia inginkan itu direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkara yang mereka minta yaitu perkara dunia ataupun perkara di dalam agama. Contoh daripada perkara yang ada di dunia yaitu berupa rezeki, kesehatan, dan lainnya. Adapun di dalam agama kita berupa ilmu, kemudian iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والإنسان يريد أن تكون له صلة، وصل، اتصال بينه وبين الله تعالى. هذه الصلة تكون في أمرين: الأمر الأول الصلاة التي يصليها المسلم فرضا في يومه 5 مرات، والصلة الثانية هي الدعاء. فأنت
وأنت إذا رفعت اليد هكذا للدعاء فأنت الآن تكون على صلة بينك وبين الله تعالى. فأهمية الدعاء أنه صلة بين المسلم وبين الله سبحانه وتعالى. Kemudian selanjutnya yaitu apa urgensi pentingan daripada doa tersebut antara manusia dengan Tuhannya, yaitu kita memiliki Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara manusia dengan Tuhannya itu mereka memiliki suatu hubungan. Hubungan itu bisa terjadi lewat apa? Yang pertama bisa lewat sholat, yang kedua bisa lewat doa. Kapan seseorang itu merasa akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tadi saat mereka sholat, yang kedua baru saat mereka berdoa. والأهمية الثانية للدعاء أن الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. فأنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء فأنت هنا تعبد الله تعالى، والعبادة لها ثواب. فأنت تقولي يا رب النجاح، يا رب الرزق، يا رب الصحة، فأنت هنا في عبادة لله سبحانه وتعالى فتأخذي ثوابا على هذا الدعاء. Bagi manusia, sholat itu bukan hanya kita mengerjakan daripada ibadah, itu bukan hanya dibatasi kepada sholat saja. Ketika kita berdoa meminta daripada apa yang kita hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan terhadap apa yang kita inginkan, itu juga merupakan suatu ibadah. Jadi ketika ibu-ibu semua berdoa misalnya minta anak yang saleh, anak yang salihah, kemudian minta rezeki, minta iman dan takwanya, nah itu juga merupakan suatu ibadah yang mana ibadah tersebut dapat menyatukan antara seorang hamba dengan Tuhan. الأهمية الثالثة للدعاء أن الدعاء دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى. أن الدعاء دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أنني كلما أردت شيئا لا أطلبه إلا من الله، لا أطلبه إلا من الله وحده. فأنا أريد الرزق، أرفع يدي وأقول يا رب ارزقني، لا أذهب إلى أي إنسان أقول له ارزقني، لا، إنما أسأل الله وحده سبحانه وتعالى. إذا أردت الصحة فأقول يا رب ارزقني صحة وجسدا قويا، أسأل الله وحده، لا أسأل أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء دليل على التوحيد، وأن الإنسان المسلم يعبد ربا واحدا إلها واحدا، كلما أراد شيئا لا يسأل إلا الله تعالى. Kemudian selanjutnya daripada urgensi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan suatu dalil yang mana itu dalilnya menjadikan kita mengisahkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu-ibu bapak-bapak kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah meminta daripada suatu rezeki, iman ataupun takwa, maka mintanya ke satu orang, bukan satu orang, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
الأهمية الرابعة أن المسلم عندما يدعو الله تعالى يرضى الله عنه. دائما نقول رضي الله عنه، رضي الله عنها، رضي الله عنهم. فرضا الله تعالى أعظم نعمة. إذا أردت أن يرضى الله عنك فادع الله. والشخص الذي لا يدعو الله لا يرضى الله عنه. Adapun selanjutnya urgensi daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendak mendapatkan, mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibu-ibu berdoa, itu sebenarnya ibu-ibu ini mengharapkan ridhonya Allah. Ingat, ketika Allah ridho, apapun yang ibu-ibu minta, apapun yang ibu-ibu hendaki, insyaallah akan tercapai hal tersebut. Akan tetapi ketika ibu-ibu daripada doa, ya, entah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal dunia ataupun agama, itu nanti bisa saja mendatangkan daripada hal-hal yang ibu-ibu tidak inginkan. هذه هي أهمية الدعاء. ما ذكرناه. لماذا ندعو الله؟ لماذا؟ لأن فيه التوحيد وفيه رضا وفيه عبادة لله تعالى. الآن سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، وهو ماذا نفعل حتى يكون الدعاء مستجابا؟ كيف؟ ما الذي نفعله؟ كل منا يريد إذا دعا الله أن يستجيب الله له. فماذا أفعل حتى يستجيب الله الدعاء؟ Itu tadi beberapa daripada urgensi suatu doa, yaitu bentuk daripada kita beribadah, kemudian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan daripada ridhonya. Kemudian yang selanjutnya ada satu pertanyaan, beliau mengatakan bahwasanya kemudian bagaimana, apa hal yang kita lakukan agar doa yang kita panjatkan itu diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pertanyaan yang sangatlah penting. Awwalu amrin idza aradti an yastajib Allah ad-du'a minki an tastaqimi ala dinillahi ta'ala, bima'na أن تؤدي العبادات. الله أمر بالصلاة تحافظي على الصلاة، أمر بالصوم في رمضان تحافظي على الصوم، أمر بالصدقة أو الزكاة تحافظي عليها، ونهى عن المحرمات ابتعدي عنها. فأول أمر إذا أردت وإذا أردت أن يستجيب الله الدعاء افعل الطاعات وابتعدي عن المحرمات. Perkara yang pertama yang dapat daripada kita lakukan ketika doa-doa kita itu mau diijabah atau mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang pertama? Yaitu kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan daripada setiap apa yang diperintahkan, entah berupa salat, puasa, zakat, itu kita kerjakan. Jangan sampai ada yang ditinggalkan dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان الذي يفعل الأشياء المحرمة، الإنسان الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، الإنسان الذي
يؤذي الناس الذي يصيب الناس بالضرر هذا لا يستجيب الله منه الدعاء، هذا لا يستجيب الله منه الدعاء لأنه يأكل حرام ويشرب من حرام ويلبس من حرام ويسكن من حرام، فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. Adapun kemudian seseorang yang mana kelakuannya atau perilakunya malah menzolimi daripada orang lain, itu nanti semua daripada ibadahnya bisa sia-sia. Ya, kalaulah kita menzolimi orang lain dengan mengambil mungkin daripada hak mereka, entah berupa harta, ya harta yang paling utama, kemudian kita ambil, kita rampas, kemudian kita gunakan dengan makan, beli pakaian, kemudian kita pakai untuk sholat, nanti semuanya hal itu tidak berguna, ya. Maka hal itu dikatakan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat apa hal tersebut? Enggak akan berguna hal tersebut ketika kita menzolimi orang lain, mengambil hak-hak orang lain, kemudian kita pakai atas dasar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah akan jelas hal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradti an yastajib Allah minki ad-du'a, hunaka ba'd al-umur يجب عليك أن تفعليه، منها أن تبدأ الدعاء بقولك الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تبدأي في الدعاء. بعض الناس عندما يدعو يا رب أريد المال، يا رب أريد الصحة، يا رب أريد الأولاد، يا رب، مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، إذا دعا أحدكم أو إذا صلى أحدكم، فالصلاة هي الدعاء، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت الدعاء لابد أن تبدأي الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعي ما تريد، ادعي ما تريد، ثم في نهاية الدعاء تعيدي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذا يستجيب الله الدعاء. إذن أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الدعاء صحيحا ومستجابا إن شاء الله تعالى. Bu, masih fokus? Oke. Ibu-ibu mau jadi orang kaya? Mau jadi orang yang sukses anaknya? Insya Allah ini salah satu daripada cara mungkin yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak bisa terapkan. Yaitu apa? Ketika ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu hendak berdoa, maka ketika ibu-ibu ataupun bapak-bapak hendak berdoa, maka mulailah daripada doa itu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kita doa. Jangan kita doa dulu, ya Allah mau mobil, ya Allah mau tanah 5 hektar, ya Allah mau kebun sawit 700, berapalah sebut di situ ya. Jangan kayak gitu. Jadi disebutkan dulu kita
ucapkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang selanjutnya kita salawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh kayak gitu, boleh ucapan salawat yang lain. Ya, itu bentuk rentenan daripada ibu-ibu kalau mau doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anti tad'u Allah Subhanahu wa taala تدعو بكل خير والإسلام ينهى أن يدعو الإنسان على نفسه بالشر، هذا حرام. فمثلا أنا فقدت، كان معي أموال كثيرة مثلا شنطق مثلا فقدتها، فأقول يا رب أنا أريد الموت الآن، أموت حزنا على هذا المال، هذا حرام، هذا حرام. لا يدعو أحدكم على نفسه بالشر، فهذا حرام في الإسلام. وإنما إذا أصاب الإنسان مصيبة يدعو الله تعالى السلامة والنجاة والعوض الخير منه سبحانه وتعالى. Ketika kita berdoa, tentu kita ingin mengharapkan daripada suatu kebaikan. Betul apa betul? Betul. Jadi ketika kita berdoa, kita ingin mendapatkan suatu kebaikan kepada diri kita, anak-anak kita, suami kita, begitu juga dengan keluarga kita. Akan tetapi ada satu catatan. Apakah boleh kita berdoa kepada diri kita yang mana doa itu merupakan doa yang buruk? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Contoh, kami kasih contoh. Beliau Syekh mengatakan mungkin ada daripada seseorang yang mana dia kehilangan hartanya. Mungkin dia orang yang kaya raya, yang memiliki segala hal, akan tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada semua hartanya, kemudian dia stres, frustasi, sehingga dia mengatakan, ya Allah bunuhlah saya atau matikanlah saya, atau bahkan dia mau bunuh diri tersendiri. Ya, nah doa seperti itu hukumnya haram tentunya. Ya, maka kita ketika mengalami daripada suatu musibah itu tentu kita harus berdoa kebaikan kepada diri kita. Ya Allah, mungkin harta yang kemarin Engkau titipkan kepada kami itu merupakan harta yang sebentar. Mungkin kami belum bisa untuk menjaganya, belum bisa untuk merawatnya. Maka tolong selamatkan kami daripada apa-apa hal yang ada di dalam harta tersebut atau dalam jiwa kami. Hal tuhibbi an tad'u lakil malaikah? Hal تحبون أن تدعو لكم الملائكة؟ الملائكة تدعو لك. كيف؟ إذا دعوت بالخير للناس يجعل الله تعالى ملكا يقول لك ولك مثله، ولك مثل هذا الدعاء. فأنا أترك هذا المسجد وأذهب إلى الطريق وأقول خلاص أنا تركتكم، اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس. فالملائكة تقول لي ولك مثله، أي غفر الله لك. جربوا هذا الأمر، كل واحدة تدعو لاختها ظهر الغيب، أي ليست أمامها، بعد أن تنصرف تقول يا رب اغفر لصديقتي، يا رب ارزق صديقتي المال، يا رب ارزق صديقتي الصحة. فالله تعالى يجعل لك ملك يقول لك ولك مثل هذا الدعاء، أي الملك يدعو لك بالمغفرة، يدعو لك بالرزق، يدعو لك بالصحة. وهذه بشرى عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم.
Ada kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih fokus Ibu? Masih. Mau didoain oleh malaikat Ibu? Tahu caranya bagaimana? Saya jelaskan sebentar. Ya, beliau mengatakan bagaimana caranya agar kita didoakan oleh malaikat. Ingat bahwasanya setiap daripada ibu ini ada penjaga malaikatnya. Jadi si ibu A, B, C, D sampai Z sampai A kembali itu semua dijaga oleh malaikat. Bagaimana caranya agar kita didoakan oleh malaikat tersebut? Ya, caranya yaitu simple. Dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka si malaikat juga akan mendoakan kepada kita. Apa kata si malaikat? Falaka mithlu ma du'a'u li syakhsil akhar. Jadi apa yang engkau doakan kepada orang lain itu juga yang engkau dapati. Jadi kalau kita mau doakan semisalnya si ibu A mendoakan kepada bapaknya, ya, mendoakan agar mendapati daripada harta yang banyak, rezeki yang berlimpah, yang barokah, anak yang soleh solehah, maka si malaikat itu akan mengatakan kamu juga akan mendapatkan apa yang engkau doakan kepada saudaramu tersebut. Jadi kalaulah mau ibu-ibu semua didoakan oleh malaikat, maka berdoalah yang baik-baik kepada sesamanya. Jadi sesama tetangganya jangan saling ribut ya, saling doakan yang baik-baik agar kita juga mendapatkan kebaikan tersebut. الآن ممكن واحدة من حضراتكم تسأل تقول يا شيخ أنا منذ سنوات كثيرة أدعو الله تعالى والله لا يستجيب لي وأنا أعبد الله تعالى والحمد لله لا أفعل محرمات والرزق حلال وأبدأ الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل شيء أفعله ولكن الله تعالى لا يستجيب الدعاء فلماذا يا شيخ؟ Mungkin daripada bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kebalik deh di sini kebanyakan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mana setiap harinya itu melakukan semua ibadah, sholat tepat waktu, puasa iya, zakat iya, ketika berdoa juga menggunakan pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi doanya belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian daripada ibu yang bertanya hal demikian. Lalu bagaimana jawabannya? Allah Ta'ala قد لا يستجيب الدعاء الذي تقولي ولكن يمنع عنك شرا مقابل هذا الدعاء. كيف؟ أنا مثلا أدعو الله تعالى بالرزق بالمال الله لا يستجيب لهذا ولكنه يحفظ لي صحتي فيجعلني لا أمرض فإذا مرضت ورزقني بالمال فإني سأنفق هذا المال في العلاج في الدواء برجيك روما ساكت أشتري أبات بهذا المال فالله تعالى لم يستجب لي الدعاء أعطاني المال وإنما منع عني المرض الذي إذا أصبت بالمرض أنفقت من المال الذي كنت أرجوه فالله تعالى لا يستجيب الدعاء فيدفع عني الضرر فهذه أفضل من إجابة الدعاء. Tadi ketika ibu-ibu ataupun bapak-bapak berdoa, ya, akan tetapi doanya belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jawabannya apa? Ingat bahwasanya kita itu diberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi ketika mungkin ibu-ibu mendoakan, ya Allah saya ingin rezeki, saya ingin uang yang banyak, akan tetapi Allah kemudian memberikan daripada ibu itu berupa kesehatan. Bayangkan ibu-ibu, kalaulah mungkin diberikan harta, banyak hartanya bisa sampai ratusan miliar semisalnya, ya, akan tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesehatan ibu-ibu. Bagaimana? Keluar juga uang 100 miliar itu juga nanti ya. Itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa. Jadi terkadang kita itu lupa untuk bersyukur. وقد لا يستجيب الله الدعاء لأن الله تعالى جعله لك في الآخرة هذه الدنيا قصيرة. الإنسان كم يعيش في هذه الدنيا؟ يعيش 40 سنة، 50، يعيش 100 سنة. هي مدة قصيرة، دنيا قصيرة. فالله تعالى قد لا يستجيب الدعاء في الدنيا لأنه يريد أن يعطيك الأفضل منه في الآخرة. يريد أن يعطي الأفضل من هذا الدعاء في الآخرة، فلا يستجيب في الدنيا لأنها قصيرة، ويجعل لك النعيم بهذا الدعاء في الآخرة في الجنة. اللهم آمين. Ya mungkin tadi rezekinya bisa berbentuk suatu hal yang kita butuhkan. Yang kemudian selanjutnya kenapa doa kita enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi ibu-ibu bahwasanya doa yang kita ucapkan, doa yang kita pinta itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di akhirat nanti. Jadi doa ibu mungkin yang belum dikabulkan sekarang mungkin diganti menjadi kesehatannya, mungkin diganti dengan pertumbuhan daripada anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya saleh dan salihah. Dan juga mungkin daripada doa yang ibu ucapkan, yang ibu pinta itu diganti atau ditaruh di hari akhirat buat bekal ibu-ibu di akhirat kelak. Jadi ketika ibu-ibu belum merasakan daripada doa yang ibu pinta setiap hari, itu jangan langsung bersuudzon. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa saya. Kita enggak tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi Allah lah yang mengetahui daripada yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. فلا بد أن تستمري على الدعاء طول الوقت، تدعو الله سبحانه وتعالى استجاب أو لم يستجب. فالله تعالى يحب أن يسمع كثرة الدعاء من العبد، كثرة الدعاء من العبد. فهذه علامة من علامات محبة الله تعالى للمسلم، أن يجعل الله تعالى يسمع كثرة دعائه ويسمع كثرة النداء. فالإنسان منا عندما يحب إنسانا يحب دائما أن يذكر اسمه. فأنا أحب الشيخ محمد، دائما أقول يا محمد يا محمد يا محمد، أحب أن أذكر اسمه. فأنت تحب الله تعالى فتذكري اسم الله كثيرا، يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني. الله تعالى يحب أن يسمع دعاء المسلم. Maka yang perlu kita lakukan entah diijabah ataupun tidak diijabahnya doa kita, yaitu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, baik buruk ataupun baik ataupun tidak baik. Jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bentuk daripada suatu cinta itu kita senantiasa menyebutkan namanya. Betul enggak? Oke.
Ketika kita mencintai sesuatu, itu pasti kita senantiasa menyebutkannya. Kita ibu-ibu mencintai suaminya, dipanggillah suaminya abang semisalnya. Nah, begitu juga dengan kita alaqah ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa menyebutkan namanya, ya Rabb, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu, ya Allah pingin ini, pingin itu dan seterusnya. Itu merupakan bentuk cinta. Begitu juga dengan tadi Syekh menyontohkan, kalau semisalnya Syekh menyukai semisalnya menyenangi kepada saya, ya Syekh akan menyebutkan ya Muhammad dan seterusnya. Jadi ketika seseorang menyebutkan namanya, itu merupakan suatu bentuk cinta. Maka ketika ibu-ibu berdoa dan di situ ada menyebutkan nama Allah, maka itu bentuk cintanya ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu takhtaru ba'd an-nas litad'u lahum. Al malaika takhtar ba'd an-nas min al-muslimin litad'u lahum. من هؤلاء المنفقين في سبيل الله الذي يتصدق كثير الصدقة، الملائكة تدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فيما قال أن هناك ملائكة في كل يوم تنظر لمن يتصدق في سبيل الله، يتصدق للفقراء، للمساكين، للعلم، للدعوة، للقرآن الكريم. تقول الملائكة اللهم، الملائكة ليس أحمد، الملائكة تقول اللهم اعطي منفقا خلفه، اعطي منفقا خلفه. ما المعنى؟ أي أن هذا المتصدق إذا أعطى سجوت ربية، الملائكة تقول اللهم أعطه مثلها، تدعو الله أن الله يرزق هذا الشخص بمثل ما أنفق سبل ربية، صراط ربية، الملائكة تقول اللهم أعطه مثلها وأزيد. فهذا من دعاء الملائكة للمسلمين، تخص المنفقين في سبيل الله بالدعاء. Adapun kemudian selanjutnya beliau mengatakan bagaimana juga cara agar malaikat itu mendoakan kepada kita. Ya, jadi sebagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu dengan kita mendoakan kebaikan kepada sesama kita, yaitu berupa doa yang baik-baik. Begitu juga ada malaikat nanti yang akan mendoakan kepada kita. Kita siapa? Kitanya ini siapa? Yaitu orang yang senantiasa istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia berinfak, dia memberikan rezekinya kepada orang fakir, orang miskin dan orang yang membutuhkan lainnya. Ketika sudah memberikan rezeki, maka si malaikat berdoa. Apa doanya? Allahumma i'ti mufiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah apa yang dia berikan kepada orang lain itu sama seperti apa yang dia berikan tadi. Bahkan mungkin bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan tad'u al-malaikatu lilladzina amanu. فكل من آمن بالله تعالى حق الإيمان فإن الملائكة تدعو له بالرحمة، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالخيرات. لذلك إذا أردت أن تدعو لك الملائكة فحققي الإيمان بالله تعالى. Kemudian selanjutnya bagaimana sang malaikat itu dapat mendoakan kita, yaitu kita senantiasa merealisasikan daripada keimanan kita. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu akan mendoakan kepada kita selama atau selagi kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
فالمسلم لا بد وأن يلتزم بالدعاء وأن يدعو الله عز وجل، يدعو الله بأمور الدنيا ويدعو الله بأمور الآخرة، ويدعو لنفسه بالخير ويدعو لغيره بالخير. وحرام عليه أن يدعو على نفسه بالشر أو أن يدعو على غيره بالشر. حرام أن تدعو بالشر على الناس. تجدي صديقة لك في نعمة، في رزق، في بركة، في خير، فتدعو يا رب خذ منها هذه النعمة، خذ منها هذا المال، أصبها بالأمراض. هذا حرام. حرام أن يدعو الإنسان على نفسه بالشر أو أن يدعو على غيره بالشر. Maka tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian para malaikat itu bisa mendoakan kita kembali. Kita mendoakan daripada orang-orang itu dengan kebaikan. Kita beriman kepada Allah, kita bersedekah ya, entah kepada orang fakir ataupun orang miskin. Dan satu poin titik utama yaitu janganlah kita mendoakan kepada orang lain suatu keburukan. Jadi kalaulah kemudian kita mendoakan kepada orang lain suatu keburukan, contoh semisalnya mendoakan kepada orang lain, ya Allah ambillah nikmat yang ada di fulan atau fulana, ya Allah ambillah rezeki yang ada di mereka, ya Allah matikanlah fulan dan fulana. Ini merupakan suatu doa yang buruk. Jadi ketika kita mendoakan kepada orang lain suatu hal yang buruk, maka itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram tentu karena dapat menyakiti daripada orang lain, maka kita jauhi daripada hal-hal tersebut. فالإنسان عندما يدعو الله تعالى فإنه يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة لأنه علم أن له ربا قادرا عالما عظيم سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا يسأله هو سبحانه وتعالى. فالدعاء يجعل الإنسان المسلم يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة. Ketika kita berdoa dan doanya itu doa yang baik-baik, entah kepada diri kita, keluarga kita, dan orang lain, itu tentu ibu-ibu semua akan merasakan ketenangan. Betul enggak? Nah, kalau mendoakan kebaikan kepada orang lain, kita merasakan ketenangan. Betul apa enggak? Hidup menjadi bahagia terasa apa enggak? Nah, begitulah hal yang seharusnya kita lakukan, yaitu ketika kita berdoa kita mendapatkan juga apa yang kita doakan. Jangan sampailah ibu-ibu semua ini mendoakan, na'udzubillah, di sini insya Allah enggak ada yang mendoakan daripada orang lain itu dengan doa yang tidak baik. Maka ketika ibu mendoakan daripada orang lain, diri sendiri itu insya Allah akan mendapatkan ketenangan, kenikmatan baik di dunia ataupun di akhiratnya kelak. هذا أثر الدعاء على النفس. دعاء على النفس يعني أنا أدعو فيكون الأثر على النفس الهدوء والسكينة والطمأنينة. وأثر الدعاء في المجتمع أن المجتمع إذا كان الناس يدعو بعضهم لبعض بالخير، كل الناس الجميع يدعو بعضهم لبعض، فأنا أدعو لكم وأنتم تدعون لي، هذا يجعل المجتمع في حب وترابط واتحاد. الجميع يحب الخير للجميع. أنا أحب لنفسي الخير وأحبه للناس، فأقول يا رب اغفر لي ولهم، يا رب ارحمني وارحمهم، يا رب ارزقني وارزقهم. هذا يجعل الحب منتشر بين الناس،
يخاف البعض على البعض ويحب الكل للكل الخير، فهذا أثر الدعاء في المجتمع. Maka kemudian ketika kita berada di suatu perkumpulan, bagaimana cara menjadikan daripada perkumpulan itu menjadi tenang? Di dalam perkumpulan itu ada rasa sayang, rasa saling peduli, yaitu tentu dengan kita saling mendoakan. Ketika antara kelompok sebelah dan kelompok sebelah lagi saling mendoakan, insya Allah nanti antara doa daripada kelompok sebelah dan kelompok sebelahnya lagi itu akan bersatu, sehingga menjadikan daripada satu kelompok ini itu menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bersahabat dan tentunya saling menyayangi. والإنسان مأمور المسلم يدعو الله تعالى في كل وقت، في كل وقت، ولكن هناك بعض الأوقات يستجيب الله فيها الدعاء، وقت محدد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه وقت لإجابة الدعاء. Tentu kita diperintahkan untuk mendoakan setiap orang dimanapun itu tempatnya. Akan tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menentukan ada loh waktu-waktu yang mana waktu ini ketika ibu-ibu ataupun bapak-bapak berdoa ini cepat dikabulkannya. Kapan saja itu waktunya? منها الوقت الذي بين الأذان والإقامة أي الصلاة، وقت ما بين أذان الصلاة وإقامة الصلاة 5 مرات في اليوم: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. الأذان وإقامة الصلاة هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء، فاحرصي في هذا الوقت على كثرة الدعاء. دخلت المسجد تصلي في المسجد، صليت السنة القبلية، ثم هناك وقت لا أمسك الهاتف وأشاهد حتى يقيم الصلاة، لا، وإنما أدعو الله. ففي هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء. Kemudian yang selanjutnya, kapan sih waktu yang cepat dikabulkan doa kita? Yang pertama yaitu antara azan dengan iqamah. Jadi sela-sela antara azan dengan iqamah ini doa kita mustajab ibu-ibu. Jadi cepat dikabulkan. Ingat kita memiliki waktu salat itu 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi mungkin selagi azan mungkin ibu-ibu yang sedang masak, yang sedang menyiapkan pakaian untuk anak suaminya, itu bisa ketika mendengar azan, kemudian di sela-sela azan tersebut ibu-ibu berdoa, ya di sela-sela azan tersebutlah itu bisa daripada doa-doa ibu-ibu ini ataupun bapak-bapak ya itu diijabah cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. يجب أن يكون الوقت في المسجد للعبادة ليس للهاتف، ليس للموبايل. أنا رأيت في بعض المساجد في صلاة الجمعة الخطيب يخطب الجمعة وبعض الناس يلعبون جيم، وبعضهم يقرأ الأخبار، وبعضهم ينظر التجارة البزنس. هذا حرام، فيجب أن ننتبه لهذا. خطبة الجمعة عبادة، لا يكون الخطيب يخطب الجمعة ونحن نلعب جيمز على الموبايل، هذا حرام.
Maka ketika mungkin daripada Syekh mengatakan bahwasanya di beberapa masjid yang pernah beliau singgahi untuk sholat Jumat, yaitu beliau melihat ya ada sebagian orang mungkin sibuk dengan kesibukannya sendiri, yaitu scroll HP, kemudian sibuk dengan bisnisnya dan lain sebagainya. Padahal di waktu itu sedang khutbah. Kita ingat bahwasanya ketika khutbah itu kita harus benar-benar mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik apa yang disampaikan sang khatib. Oleh karena itu mungkin nanti ketika ada bapak-bapak ya, janganlah sampai kemudian sewaktu lagi Jumatan ya pegang HP padahal khatib itu sedang menyampaikan daripada khutbahnya. Maka hal itu merupakan hal yang dapat mengurangi daripada pahala yang akan didapati. فوجود المسلم في المسجد سبب لإجابة الدعاء. ادخل المسجد وادخلي المسجد وادعوا الله تعالى، وخاصة في الوقت بين الأذان والإقامة، فاجعلي وجودك في بيت الله للطاعة وللعبادة، وأعظم هذه العبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى. Maka kemudian ketika ibu-ibu ataupun bapak-bapak sudah masuk ke dalam masjid, sudah berada di masjid dan itu waktu sholat, maka janganlah menyibukkan diri dengan memegang HP, kemudian mengurus bisnisnya. Nanti dulu dikesampingkan terlebih dahulu sebentar saja. Berapa menitlah antara azan menuju ke iqamah itu, mungkin paling lambat 15 menit ataupun 20 menit. Ya di sela-sela itu bisa kita isi dengan kita sholat sunnah qobliyah, kemudian setelah itu jangan scroll HP, jangan mengurusi bisnis. Mengapa demikian? Karena antara waktu azan dengan waktu iqamah itu merupakan tempat waktu diijabahnya doa daripada seseorang. Jadi mustajab doa di situ ya. Wa min awqati istijabati ad-du'a aidan الثلث الأخير من الليل، أي الوقت الذي يسبق صلاة الفجر. هذا الوقت الله تعالى يستجيب فيه الدعاء، فإذا أردت إجابة الدعاء فاستيقظي من النوم قبل الفجر ولو بساعة، صلي ركعتين لله ثم اجلسي للدعاء، فاعلمي أن الله تعالى سيستجيب الدعاء بفضل من الله تعالى وكرمه. Kemudian waktu yang kedua diijabah atau mustajabnya ketika kita berdoa yaitu di sepertiga malam. Jadi di sepertiga malam ini merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengabulkan daripada doa-doa yang dipinta oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Jadi kalau mau cepat dikabulkan mungkin di sepertiga malam itu ya bangun sebentar, walaupun berat emang agak susah, akan tetapi dicoba walaupun mungkin hanya 10 menit ya, bangun untuk sholat, untuk berdoa kepada anaknya. Tentu ibu-ibu ini merupakan ujung tombak daripada kehidupan anak-anaknya. Mau anaknya menjadi orang yang sukses, maka doakanlah anak-anaknya. ومن أوقات إجابة الدعاء أيضا عند السفر فالإنسان الذي يسافر يأخذ أوقات طويلة في الطريق، هذا سفر، الله تعالى يستجيب له الدعاء، فدعوة المسافر مستجابة إن شاء الله تعالى. Kapan juga waktu yang ketiga di mustajabnya ketika kita berdoa, yaitu ketika kita sedang safar, sedang bepergian, sedang mau menuju suatu tempat, sebuah perjalanan. Maka di saat itulah juga mustajab, mudah dikabulkan daripada doa-doa yang kita pinta. وأيضا من أوقات إجابة الدعاء دعوة الصائم، الشخص وهو صائم عند الإفطار إذا دعا الله تعالى
يستجيب الله دعاءه فدعوة الصائم أيضا مستجابة بفضل الله تعالى وكرمه. Kemudian yang selanjutnya yaitu doa orang yang berpuasa. Jadi ketika ibu-ibu berpuasa sebelum daripada berbuka, ya itu berdoa, insya Allah doanya juga mustajab. Jadi doanya cepat dikabulkan. Kalau lagi puasa berdoalah, insya Allah semua daripada doanya bisa Allah kabulkan. ومن أوقات استجابة الدعاء أيضا عند نزول المطر، عند نزول الأمطار من السماء. عندما تنزل الأمطار إذا دعوت الله تعالى بالدعاء فالله يستجيب منك الدعاء بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى. Selanjutnya waktu mustajabnya doa yaitu waktu turunnya hujan. Jadi saat turunnya hujan, ibu-ibu berdoa, insya Allah doanya juga akan cepat dikabulkan dengan kemuliaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهذه هي أهم أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الثلث الأخير من الليل والمسافر وعند نزول الأمطار وعند الصوم. هذه هي أهم أوقات إجابة الدعاء. Maka kelima tadi merupakan waktu-waktu yang mana mustajabnya sebuah doa. Jadi yang pertama tadi ketika di antara waktu azan dan juga iqamah. Kemudian yang kedua yaitu kapan? Kapan? Sepertiga malam. Yang ketiga kapan? Ketika lagi perjalanan atau safar. Yang keempat kapan? Ketika berpuasa. Yang kelima kapan? Kapan? Turun hujan. لذلك أنا أقول إن الله تعالى يستجيب لأهل إندونيسيا الدعاء. Syekh mengatakan insya Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai daripada doa-doa orang Indonesia. لماذا؟ Kenapa? لأن كل هذه الأوقات موجودة عندكم. Karena semua waktu yang sudah disebutkan 5 tadi ada di kita. Hujan tiap hari hujan kan ya Bu ya. موجودة عندكم هنا. الأذان ما شاء الله في كل الأماكن المساجد. الصوم ما شاء الله تصومون كثيرا الاثنين والخميس والأيام القمرية. ما شاء الله السفر كثير عندكم بين الجزيرة والجزيرة ممكن 5 ساعات سفر. الأمطار لا تتوقف عندكم فأنتم مستجابون الدعاء بإذن الله تعالى. Kita ingat bahwasanya di Indonesia ya tentu kenapa akan cepat dikabulkan doa kita, karena setiap waktu itu ada di kita. Ya, mau bepergian antara Sampit dengan Palangkaraya aja udah bepergian, itu udah safar maksudnya ya. Nah, di saat itu bisa berdoa. Kemudian saat hujan, tentu di sini juga hujan karena kebanyakan hutan. Ya. Jadi semua daripada waktu-waktu itu kita ada di sini. Jadi kita manfaatkan daripada setiap waktu tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فما شاء الله تعالى أكثروا من الدعاء، أكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى بالخير لكم ولأنفسكم، ولكن كما قلت هناك شروط لإجابة الدعاء. التزمي بالطاعة، ابتعدي عن المحرمات، ابدأي بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختمي بها وادعوا الله تعالى، فإن الله تعالى إن شاء الله يستجيب دعاءكم في كل هذه الأوقات.
Maka sudah sehendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu perhatikan terhadap syarat-syarat yang pernah beliau sebutkan tadi, yaitu berupa ketika kita berdoa, yang pertama kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senantiasa taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. الإنسان منا قد تحدث له أو يحدث له شيء يؤذيه، يصاب بمرض، يفقد عزيزا، يفقد مالا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه، وإنما قال له تدعو هذا الدعاء، تقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان منا لا يدعو على نفسه بالشر، لا يدعو على نفسه بالضر، وإنما يحفظ هذا الدعاء إذا أصابك شيء يؤذيك، فقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء يجب أن نحافظ عليه. Maka tentu tadi beliau sudah menyampaikan bahwasanya janganlah kita mendoakan kepada diri kita suatu hal yang tidak baik. Kita senantiasa harus berdoa kepada diri kita ataupun keluarga kita itu perkara-perkara yang baik. Ada suatu doa yang beliau ucapkan, mendoa. اللهم أحيني Allahumma ahyini ما دامت الحياة خيرا لي، ma damatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi daripada kehidupanku saat ini itu baik untukku. وتوفني Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku إذا كانت الوفاة خيرا لي. idza kanatil wafatu khairan li, kalaulah wafatku itu lebih baik bagiku. Jadi berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku agar semoga hidupku ini menjadi baik bagi diriku. Maka wafatkanlah aku apabila wafatku ini jauh lebih baik daripada hidupku. البعض يسأل كيف تكون الوفاة خيرا؟ كيف تكون الوفاة خيرا؟ يا رب أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، هذا مفهوم، ولكن أنا لا أفهم كيف تكون الوفاة خيرا لي. الوفاة تكون خير إذا كان الإنسان مسلما مؤمنا موحدا، لأنه بالوفاة يستريح من تعب الدنيا إلى نعيم الآخرة. فالوفاة هنا خير، الوفاة تكون خيرا للإنسان المسلم، للإنسان المؤمن، للإنسان الموحد، لأنه بالوفاة يترك الدنيا التي فيها تعب ومشقة فيذهب إلى الجنة التي فيها النعيم والتي فيها الخير والتي فيها النفع. فالوفاة هنا خير. Kita sudah tahu doa yang beliau ucapkan tadi, yaitu ketika kemudian kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku ketika kehidupanku ini memberikan manfaat bagiku. Nah, tentu dalam doa yang ini tidak ada masalahnya. Kemudian ada doanya yang selanjutnya, yaitu wafatkanlah aku ketika wafatku itu lebih baik bagiku. Bagaimana maksudnya? Yaitu ketika orang yang beriman, ketika orang yang bertakwa, ketika orang yang mentuhankan daripada Allah Subhanahu wa taala itu masih berada di dunia, akan tetapi sewaktu berada di dunia ini merasakan hal yang tidak enak,
merasakan capek yang sangatlah berat, maka mati itu menjadi lebih baik baginya, yaitu mendapatkan daripada kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أي أن المسلم الذي لا يخاف من الموت لأنه يعلم أنه بالموت سيلقى الله تعالى الذي أعد له النعيم وأعد له الثواب، فإذا أحب الإنسان لقاء ربه لقاء الله أحب الله لقاءه، أي أعد له من النعيم ما يحبه في الجنة. Orang yang mungkin berada di dunianya sewaktu hidup, semasih berada di dunia, ketika ditanya apakah mati itu menjadi suatu hal yang mungkin bagimu, maka dia pasti akan ketakutan dengan kematian tersebut. Kenapa demikian? Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian bagi orang yang beriman, bagi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia senantiasa berharap untuk cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyiapkan daripada perkara-perkara baik berupa salat, puasa, zakat dan yang lainnya, maka semua itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya. Akan menyambutnya di mana? Ya tentu di surganya Allah Subhanahu wa taala. فالمؤمن يعبد الله تعالى، يفعل الطاعات، يبتعد عن المحرمات، يدعو الله تعالى بالخير لنفسه ويدعو الله تعالى بالخير لغيره، فهو يحب الله تعالى ويحب لقاء الله تعالى فيحبه الله سبحانه وتعالى. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa kebaikan kepada dirinya dan berdoa kebaikan pula kepada orang lain, dan berdoa juga agar dijauhkan daripada segala hal yang tidak baik bagi dirinya dan bagi orang yang lain. Insya Allah orang tersebut itu akan senantiasa dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya maupun insya Allah di akhiratnya kelak. فلنحرص على الدعاء وعلى كثرة الدعاء وعلى مزيد من الدعاء، ونعلم أننا حينما ندعو الله تعالى فإننا في عبادة، والعبادة شرطها الإخلاص. العبادة الشرط الإخلاص، أي أن يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى في نية صادقة لله تعالى. Maka bagi kita semua itu diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa yang kita ucapkan, amalan yang kita perbuatkan itu kembali ke satu hal, yaitu kita senantiasa ikhlas dalam melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Jadi ketika berdoa ikhlas benar-benar lillahi ta'ala, ketika beramal lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai daripada segala perbuatan atau hal yang kita lakukan tersebut. Al-ba'du fi ad-du'a عند الدعاء الجماعي أي شخص يدعو والبقية يقولون آمين آمين. بعض الأئمة في الصلاة في رمضان في صلاة القيام وفي صلاة التهجد يهتم وهو يدعو أن يكون صوته في الدعاء جميلا، فيدعو ويسأل الناس بعد الدعاء هل كان صوتي جميلا؟ هل بكيتم من الدعاء؟ هذا ليس مخلصا في الدعاء.
Contoh perkara yang mana doanya itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika berada di suatu masjid kemudian berjamaah entah melakukan suatu ibadah, entah salat sunnah, entah salat sunnah tahajud maksudnya ya. Kemudian di saat salat tahajud ini kemudian sang imam menggunakan daripada irama yang bagus, menggunakan daripada irama yang Masya Allah kalau didengar bisa nangis ya. Akan tetapi kemudian setelah itu, setelah sholat bertanya kepada makmum, tadi suara saya saat berdoa atau saat sholat subuh menggunakan kunut itu bagus enggak? Tadi saat saya berdoa nangis enggak? Tadi saat saya berdoa menggunakan irama yang bagus itu merasa tersentuh enggak? Maka hal itu merupakan perkara yang dia sendiri itu tidak ikhlas dan doa yang dia sampaikan itu bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فليس من شروط إجابة الدعاء أن يكون الصوت جميلا، لا، وإنما شرط إجابة الدعاء أن يكون القلب جميلا، أن تكون النية لله تعالى ليس من أجل الناس. Memiliki suara yang bagus, memiliki suara yang indah itu bukan merupakan syarat dikabulkannya sebuah doa. Syarat dikabulkannya sebuah doa yaitu ketika seseorang yang berdoa memiliki daripada hati yang bersih. Hati yang bersih, ketika sudah hati bersih insya Allah nanti ikhlas itu akan datang. Maka insya Allah ketika hati bersih, keikhlasan di dalam berdoa itu dapat memberikan daripada doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وليس من شروط إجابة الدعاء أن تكون الملابس التي يلبسها الشخص وهو يدعو أن تكون غالية الثمن، أن تكون ملابس جميلة، أن تكون ملابس الأغنياء، وإنما لا بد في إجابة الدعاء أن يكون القلب خالصا أيضا لله تعالى عند الدعاء. Dan pakaian yang berharga, pakaian yang harganya meroket, pakaian yang mungkin terbuat dari emas itu bukan syarat daripada dikabulkannya sebuah doa. Kembali lagi bahwasanya syarat dikabulkannya sebuah doa seorang hamba yaitu memiliki hati yang ikhlas, memiliki hati yang bersih. Ketika hati yang ikhlas dan juga bersih ketika berdoa insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وليس شرطا لإجابة الدعاء أيضا أن يمسك المسلم الكتاب ويقرأ الأدعية منه، ليس شرطا، بل ادعوا الله بما في قلبك، ادعوا الله تعالى بما تريده أنت، ليس بالذي مكتوب في الكتاب. Dan bukan menjadi suatu syarat juga ketika ibu-ibu membaca daripada doa itu menggunakan sebuah buku. Membaca setiap doa yang ada di dalam buku itu bukan menjadi syaratnya. Akan tetapi syarat dapat terkabulkannya sebuah doa yaitu kembali hati yang bersih, hati yang lunak, hati yang ikhlas ketika berdoa. وليس شرطا في الدعاء رفع الصوت، رفع الصوت قوي يا رب ويرفع الصوت، لا، ليس هذا شرطا في الدعاء. أنت تدعو ربا قريب منك سبحانه وتعالى، لا يحتاج لرفع الصوت. أنا الآن أسكت، أنا دعوت الله الآن، هل أحد منكم سمع دعائي؟ لا، وإنما الذي سمعه هو الله سبحانه وتعالى. Meninggikan suara di dalam berdoa juga bukan menjadi syarat dapatnya dikabulkan doa tersebut. Ya, kita berdoa di dalam keheningan kita itu juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya diam. Saya berdoa, ibu-ibu tahu nggak apa saya doain? Nggak mungkin tahu karena yang namanya doa itu juga alaqah antara hubungan sang yang berdoa dan sang pemberi daripada doa tersebut. وأفضل الدعاء ما كان في القرآن الكريم
وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم فيه آيات كثيرة للدعاء من أول سورة سورة الفاتحة فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. فأنت تجلس يا رب تدعو، إذا قرأت الفاتحة هذا دعاء، تقرأ الفاتحة فقط هذا دعاء لله سبحانه وتعالى. ومعظم السور فيها أدعية، فأنت تحفظ هذا الدعاء الموجود في القرآن فتأخذ ثوابين. الثواب الأول ثواب قراءة القرآن وحفظ القرآن، والثواب الثاني ثواب الدعاء. Doa yang paling mulia itu doa menggunakan daripada ayat Al-Quran dan apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa ya di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa ibu-ibu. Baik dari awal surahnya yaitu berupa Al-Fatihah sampai akhir surahnya yang berupa surah An-Nas, itu semua bisa menjadi doa. Kita lihat saja di dalam surah Al-Fatihah dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu merupakan doa. Doa apa enggak? Doa. Ketika kita menggunakan doa tersebut kita akan mendapatkan dua pahala, dua kebaikan. Yang pertama karena kita membaca Al-Quran, yang kedua karena kita berdoa. Tentu ketika ibu-ibu membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan pahalanya, dan ketika berdoa juga akan mendapatkan daripada apa yang inginkan daripada doanya. وهناك أيضا أدعية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عندما تحفظ هذه الأدعية من السنة تأخذ أيضا ثوابين. الثواب الأول ثواب حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثواب الثاني ثواب الدعاء، فهنا أيضا تأخذ ثوابين من هذا الأمر. Begitu juga ketika ibu-ibu berdoa menggunakan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan mendapatkan dua kebaikan pula. Yang pertama karena mungkin menghafal daripada hadis ataupun doa yang diperintahkan atau yang diucapkan ataupun yang diberikan contoh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua pahala atau kebaikan yang berupa karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. لا أقول لك تقرأ هذه الأدعية من كتاب، لا، أنا أريد أن تحفظ. احفظ دعاء ولو دعاء واحد من القرآن، واحفظ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو وأنت في الطريق، ادعو وأنت في السيارة، ادعو وأنت في البيت. فعندما يثبت هذا الحفظ احفظ دعاء آخر، وهكذا ستجد نفسك حفظت القرآن الكريم وحفظت أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت الله تعالى. Maka beliau katakan, beliau tidak menyuruh untuk menghafalkan daripada Al-Quran seluruhnya untuk menjadikan sebuah doa ataupun hadis keseluruhannya baik dari Bukhari sampai Ibnu Majahnya. Ya, akan tapi beliau mengatakan bahwasanya ambillah mungkin daripada setiap ayat entah di dalam Al-Quran, kemudian nanti satu hadis yang mana hadis itu menjadi sebuah doa. Jadi ketika satu hafalan di dalam Al-Quran, satu ayat yang itu berupa doa, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, ibu-ibu sudah hafal, betul enggak? Kemudian ambil di dalam hadis mungkin satu hadis juga. Kemudian setelah itu diterapkan di setiap amalan yang ibu kerjakan. Jadi mungkin lagi berada di mobil berdoa, lagi berada di kendaraannya motor sepeda berdoa, lagi berada di kebun berdoa menggunakan daripada setiap ayat yang sudah ibu-ibu hafalkan. Wa hunaka aidan ad'iyah wa da'awat lil salihin وللعلماء. هذا الدعاء أيضا ممكن تدعو الله تعالى به وتطلب
من الصالحين أن يدعو لكم أيضا بالخير وأن يدعو لكم بالنفع فأنت معك أدعية من القرآن وأدعية من السنة وأدعية لعباد الله الصالحين وأولياء الله الصالحين فلا تترك هذا الدعاء أبدا حتى آخر لحظة في حياة الإنسان. Maka mungkin setelah daripada ibu-ibu menghafal satu ayat di dalam Al-Quran untuk dijadikan doa, satu hadis daripada qaulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambahkan berdoa kepada sahabat, kemudian para ibadillahis salihin, para hamba-hamba Allah yang salih dan salihah, maka kemudian nanti insya Allah semua daripada doa yang ibu sampaikan, yang ibu utarakan, itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا هو حديث عن الدعاء وعن أهمية الدعاء وعن شروط إجابة الدعاء وأوقات إجابة الدعاء وعن الأدعية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة. Maka itulah bentuk daripada pembahasan yang kita bahas di pagi hari menuju siang ini, ya, yang pertama tadi berupa urgensi atau kepentingan daripada suatu doa, kemudian apa tadi? Syarat daripada berdoa, kemudian waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa dan menghafalkan daripada sebuah ayat, satu ayat di dalam Al-Quran dan satu hadis di hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كان هناك أي سؤال من الحضور شكرا لكم على هذا الاستماع وجزاكم الله تعالى خيرا واحرصوا على الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak. Sudah dijawab salamnya. Nah.